वर्तमान मुझे आरंभ करी स्कूल अच्छी किंतु शिक्षक नहांती एठी एवं मंडी अव्यवस्था एतर खरीफ आरंभ मंडी अव्यवस्था देखा मिलता जहां नहीं प्रस्ताव रखुंट केमती सुव्यवस्था करा आउ कहार प्रश्न अच्छी आउ कहार प्रश्न अच्छी समस्त पाखक आसबि प्रश्न कौन कौन रहिबो प्रश्न महिला कौन दरकार बजेट रे कौन सरकार को कहिबे। नमस्कार मुई कहबार लगी चाहूचे जे इहादे आमे कहूछु जे स्वास्थ्य ही संपद जदि भी आमे जानूछु स्वास्थ्य ही संपद तो आमर सरकार जेते बेले बड़ बड़ हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनौछन तो से जेते बेले गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनौछन तो से जन हेल्थ कार्ड ता देइछन से हेल्थ कार्ड प्राइवेट रे आमे नहीं पारमा से हेल्थ कार्ड बेले जदि भी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनई छन बेले से जानी छन के जे ई जिनिसटा सब आमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे मिली ना पारे सेथि लागि बोली करे से हेल्थ कार्ड करूछन तो आपण मन को मी गुटे क्वेश्चन करूछन जे सर आपण जदि भी एडे एडे बड़ बड़ हॉस्पिटल बनौछन गवर्नमेंट डॉक्टर माने नर्स माने भी आपण दउछन तो आपण निज के निज अयोग्य भाबुछन के जे सेथि लागि हेल्थ कार्ड दउछन आ जदि भी हेल्थ कार्ड दउछन आपनकर काना भावना अछि जे आपण से हेल्थ कार्ड ता प्राइवेट हॉस्पिटल के दउछन प्राइवेट हॉस्पिटल जदि भी आमे दला बेले आमे सेनु निजे भी जानी पड़ला जे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे जन आमे ट्रीटमेंट माने हो तो से सुविधा माने आमे से जगह रे पाई ना पारू। ओके 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 स्वास्थ्य सेवा को नहीं बड़ प्रश्न करिसंती जे काहे कि सरकारी जो हॉस्पिटल गुड़िक अच्छी सेठी नियुक्ति करा जाउनी डाक्तर एवं काहे कि ताकू सुदृढ़ करा जाउनी ता बदल रे हेल्थ कार्ड रे टंका खर्च आपनकर प्रश्न कोन रहिछि। सर समस्त को नमस्कार मोर प्रश्न हेउछि बरगढ़ होछि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किंतु बरगढ़ भितरे जेल अच्छी हॉस्पिटल नहीं सर आ समस्ते खेदापाली एते दूर जाइकरी से माने तांको ट्रीटमेंट करि पारुना नेक्स्ट बजेट रे मोते सरकार को मु एतिके अनुरोध करूछि जे बरगढ़ टाउन भितरे गोटे सुंदर और स्वस्थ परिवेश रे गोटे हॉस्पिटल हो आ जेल को टाउन रो बाहर को निया जाऊ यह मोर अनुरोध। ओके गोटे प्रस्ताव रखिछंती जे शहर भितरे जेल अछि किंतु हॉस्पिटल एठू किछि दूर रे अछि जा फल रे जेल को स्थानांतर करा जाऊ एवं हॉस्पिटल शहर भितरे गोटे सुस्थ परिवेश रे रखा जाऊ आउ कहार प्रश्न अछि। समस्त को नमस्कार आमे जनवरी 12 तारिख रे विश्व युवा दिवस पालन कले स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर में आम जानी स्वामी विवेकानंद कही मत जदि 100 जन युवक दि जाए ताले मो भारत को सुनार भारत करे तोली रखी बोली कही मत सरकार को गोटे अनुरोध रहिबो जे आमे शिक्षा व्यवस्था रे उन्नति करने चेष्टा करूछु जोटा कृष्णा सार भी कहते किंतु सेमानक पई नियुक्तिर सुजोग सठिक भाव में माने करा जाई पारु नाही तो युव उद्योगी माने मध्य सेमाने तांको पाखरे भल आइडिया अच्छी किंतु ताकू सेमाने इम्प्लीमेंट करि पारु नाही प्रोत्साहन ही मिलू नाही तो युव उद्योगी मानक पई एथर बजेट किसी स्वतंत्र भाव में से बजेट रे निष्पत्ति नेबे कि ओके युव उद्योगी मानक पई बा एमएसएमई सेक्टर रे कौन प्रावधान अणाजिबो बा युव उद्योगी माने जो माने अछंती नुआ करी स्टार्टअप करूछंती तांको पई कोन व्यवस्था करा जिवो प्रश्न करथले कोन प्रश्न रहइबो। सर मोर प्रश्न थिला बरगढ़ रो बहुत निकट रे अछि तोरा पंचायत बोली पंचायत जेंटा कि गोटे शिल्प बहुल माने पंचायत थिला सेते 3-4टा मिल फैक्ट्री अच्छे से मिल फैक्ट्री बर्तमान बंद पड़ रही है तो जेकोसी परिस्थिति रे भी माने नियुक्ति निमंते से मिल फैक्ट्री को जेकोसी रास्ता नहीं गिरी ताके टिके पुनरुद्धार कले कि से सब्सिट्यूट जाइरा किसी गोटे जयरा कले माने से नियुक्तिटा उपकृत होता और जनसाधारण उपकृत होते बोली मोर आशा। ओके जो कथा कहा जाउतला जो बरगढ़ रो तोरा अछि एठी अनेक याकु शिल्पानुष्ठान स्थान कहा जाउतला एठी अनेक शिल्प थिला किंतु वर्तमान से शिल्प गुडी को मरी सारी छी मु आरंभ जिते मु मोर कथा बा कार्यक्रम आरंभ कली सेतेबेले मध्य आरंभ करी कहितिली जे ये शिल्पर सब उपरे शहर छिड़ा हेछि पुणी प्रश्न नेबु पुणी आपनक पाखकु फेरिबु आ गोटे पर्याय रे आपनकर प्रश्न नेबु किंतु वर्तमान श्रीयुक्त महापात्र जो कथा कहा जाउथला जे कहउचंती सरकार विकल्प चाष करंतु एठी विकल्प चाष करंतु किंतु एठी जो आखु चासी मानक पई गोटे सुगर फैक्ट्री थिला जोथरे लाभवान होथिले जो माने कपा चाष करिवे से मानक पई स्पिनिंग मिल थिला पावर हैंडलूम थिला किंतु से सब मृत अवस्था रे तो विकल्प चाष कले श्रीयुक्त महापात्र केमती चाष करिवे एवं बजेट रे कोन प्रावधान रहिबा कथा। निश्चित भाव गोटे भल प्रश्न आमे जदि बरगढ़ को देखिबा रासायनिक सार प्रचुर परिमाण व्यवहार रे आज आम फसल
କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କମିଛି। ତେଣୁ କରି ଜୈବିକ ଚାଷର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବାର ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାତହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ମୁଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବରହାଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡି। ଯେଉଁ ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି 70 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଆଜି ପନିପରିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। କୌଣସି ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଫସଲ ରେଟ୍ ନ ହେବ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କେମିତି ଲୋକ କରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପନିପରିବା ଓଡ଼ିଶାରୁ 12% ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ଦେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଳ ଜାତୀୟ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ 8%ରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ ଦେଉଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ବି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଭିଜନ ସେହି ଦିଗରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ଚାଷ ବଢ଼ିବ। ଏଣୁ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସିଡିରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ରାସାୟନିକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି ଯାହାକୁ GM ସିଡ୍ସ ବିଲ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ଖତମ କରି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥବହୁଳ ରାସାୟନିକ ଚାଷ କରାଗଲା। ଏବେ GM ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାନେ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ମରି ପଡ଼ିଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା କି, ବା ବଜେଟରେ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରାବଧାନ କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କୃଷି ସେକ୍ଟର ଯେତେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବ, କୃଷି ସେକ୍ଟରର ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଶେଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ବରଗଡ଼ରେ ଯେତେ ଆଗ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓକେ, এই সমান প্রশ্ন মু পতিত পাবন সাউଙ୍କୁ পচারিবি। স্যার, বর্তমান ইন্ডস্ট্রি মেনলি যে এগ্রিকলচরাল ইন্ডস্ট্রি রয়েছে, যেটি চাষী লাভবান হবে এবং অনেক এমপ্লয়মেন্ট মধ্যে সৃষ্টি হব, নিযুক্তি সৃষ্টি হব, এবং যা থিলা বরগড়ে হাজার হাজার লোক কাম পাউলে, নিযুক্তি পাউলে, বাহারু আসি বরগড়ে চাকরি করুলে, কিন্তু আজ বরগড়র গোটে যুবক তামিলনাড়ু যাচ্ছি, বেঙ্গলোর যাচ্ছি, আন্ধ্র যাচ্ছি নিযুক্তি সন্ধাନରେ, এবং সেটি দরমা কেতে পাউছি 8,000, 9,000, 10,000, মাত্র মাসিক 10,000 টঙ্কা পাই যেতেবেলে জনে রাজ্য বাহারকু যাচ্ছি যুবশক্তি, তাকে আমি এইটি কেমতি বিনিযোগ করিপারিবা এবং কোন বজেটরে প্রাবধান রহিলে এই শিল্পগুড়িকু পুনরুদ্ধার করিপারিবা? ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଣଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଏଠି ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚାଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଅମଳ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ତାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼କରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ।